ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ओवैसी की तो बेचारे की खुद की कोई औकात नहीं है। कल को ये देश अगर इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो ओवैसी तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा जैसे जिन्ना मारा गया था। और अमानतुल्लाह खान जैसे कीड़े मकोड़ों से नरसिंहानंद ने क्या कहना है। अमानतुल्लाह खान ने बिल्कुल सच सिद्ध कर दिया। मैंने यही तो कहा कि तुम्हारी गर्दन काटेंगे सबकी। अमानतुल्लाह खान ने कह दिया भाई अगर शरीयत होती तो इसकी जुबान भी काटी जाती, गर्दन भी काटी जाती। उसका तो धन्यवाद है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और सुशांत सिन्हा देखेंगे। नरसिंहानंद वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। आज जब भारत देखिए वो तो मुझे मार देंगे, ये तो तय है। मार देंगे, ये तो तय है। सुअर की तरह जनसंख्या बढ़ाई है इस देश में उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेंड कातिल, डकैत, हत्यारा, बलात्कारी, लव जिहादी बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। संविधान के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें यह बताया जाए कि यह हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम आए थे इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने मौकिफ से, अपने गोल से, अपने हदफ से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि नरसिंहानंद और इन जैसे बहुत सारे लोग जिनकी यह औकात भी नहीं है कि वो अपना मुंह धो करके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का नाम ले सकें, वो सीना तान के आज बदतमीजी कर रहे हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इंटॉलरेंस की एक फिजा चारों तरफ गर्म की जा रही है, उससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह की चिबिद्दी और चिबिद्दी के शोरबे पिछले 1400 साल से लेके आज तक इस्लाम और बानिए इस्लाम के ताल्लुक से कहते रहे। कभी तो इन्हें लोगों ने जवाब दिया, कभी हालात ने जवाब दिया, कभी उस दौर की हुकूमतों ने जवाब दिया, कभी उलमा और अवाम ने जवाब दिया। जवाब मिलता रहेगा। यहां एक बात काबिल गौर है कि ये जो नरसिंहानंद ने गुस्ताखी की है, जाहिर सी बात है इतना खुल करके सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को फैला रहा है और चारों तरफ से उसकी गिरफ्तारियों का मुतालबा भी हो रहा है। हर चार जानिब से उसके खिलाफ FIR भी दाखिल हो रही, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकी है। हुकूमत भी अपने तमाम अहलकारों के साथ साथ ऐसा खामोश और तमाशा भी बनी बैठी है जैसे लगता है कि ये सब कुछ उसके इशारे पे हो रहा है। याद रखें, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हमारा जो संविधान है, जिसकी बुनियाद पर यह इतना बड़ा मुल्क अपनी मुकम्मल गंगा जमुनी तहजीब के साथ खड़ा हुआ है, इस संविधान को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और उनके साथियों ने जब उसे तैयार किया तो सबके जहन में एक बात थी कि ये वो देश है जिसमें जो बहुसंख्यक हैं वो रीति रिवाज और परंपरा को फॉलो करते हैं, आस्थाओं और श्रद्धाओं के पीछे चलते हैं। कोई धार्मिक स्ट्रक्चर जो है वो इस परंपरा का नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कोट किया, लेकिन ये लोग करुणा और दया और मोहब्बत पर बिलीव करते हैं। इसीलिए इसका एक सेकुलर ढांचा तैयार किया गया, क्योंकि यहाँ एक कसीर तादाद में मुसलमान भी, एक अच्छी वाफिर तादाद में जैन और सिख भी यहाँ, ईसाई भी यहाँ रहते हैं। लेकिन आज ऐसे ही तत्व, ये नरसिंहानंद या इस टाइप के जो लोग हैं, वो इस तरह का बयान देकर के हिंदुस्तान के उस संविधान की गरिमा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि ये वो मुल्क है जिसे नफरतों ने न कभी चलाया है और न चला सकेगा। अंग्रेजों ने हमें जिस गुलामी की जंजीर में जकड़ा था, जब उस जकड़न से हम निकले तो हमने उस वक्त ये तय किया था कि हम इस मुल्क की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। लेकिन ये देखने में आया है कि जब कभी कहीं इलेक्शन होता है तो कुछ इस टाइप के पपीट जो है ले लगते हैं।
اور شان رسالت میں گستاخیوں کا بازار گرم کرنے لگتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف پورولائز کر کے بھولے بھالے اور مورخ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا دھرویکرن کیا جائے۔ آپ یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ 2 مئی کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی کارروائی ہو جائے اس کے خلاف، لیکن 2 مئی سے پہلے مجھے آثار نہیں لگ رہے ہیں۔ ابھی دیش کے کئی راجیوں میں چناؤ ہے، اور زیادہ تر ان راجیوں میں چناؤ ہے جہاں مسلم لوگوں کا ایک اچھا اثر ہے، تو اس طرح کی شعبدہ بازی ہوتی رہے گی۔ ہم آئے تھے اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اپنے موقف سے، اپنے گول سے، اپنے ہدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نرسنگھانند اور ان جیسے بہت سارے لوگ جن کی یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا منہ دھو کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لے سکیں، وہ سینہ تان کے آج بدتمیزی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جو کسی بھی حالت میں اپنے رب کی شان میں، اپنے مصطفیٰ کی شان میں کوئی غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم صرف 2-4 پوسٹ لکھ دیں تو کام چل جائے، 2-4 FIR کر دیں تو کام چل جائے۔ ہم انہیں اپنے عملی کردار سے یہ دکھائیں کہ جیسا تم بول رہے ہو ویسا تو امتی نہیں ہے چے جائے کہ اس کا نبی ہو۔ عزیزان مکرم، یہ ہماری اپنی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کڑوا پھل کھانے کو مل رہا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا یہ کہنے کا کہ فلاں ہم پہ مسلط ہے، فلاں ہم پہ مسلط ہے۔ سمویدھان کے ساتھ جو لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ ہندوستان ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہاں جتنا ادھیکار تمہارا ہے اتنا ادھیکار ہمارا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غریب نواز کے اس ہندوستان میں امن، شانتی اور محبت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی اور جینے کی توفیق۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے، کامل مومن نہیں بن پاؤ۔ اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی اصل دین ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔